بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سامعین محترم، بہاول گڑھ جیڑی بستی ہے نا، یہ الحمدللہ علماء، خطباء، قراء، شعراء اللہ دے دوستان دی بستی ہے۔ آواز تھوڑی جی ایکو کٹ کرو۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ میرا تواڈے نال بڑا پرانا تعلق ہے اور یہ رشتہ ایسا ہے، یہ محبت ایسی ہے، یہ پیار ایسا ہے کہ جدے اتے ہمیشہ جمال ہی جمال ہے، یہ تے کدی زوال نہیں آ سکتا، کیوں یہ محبت ذوالجلال دی ذات پاک واسطے۔ سب تو پہلی دفعہ جدو میں اس گاؤں دے حاضر ہویا، حاجی عبدالجبار صاحب میرے برادر محترم تشریف فرما نے، مکہ المکرمہ بھی بڑی محبت فرما دے نے، مدینہ المنورہ جدے دے اندر بہت ہی زیادہ محبتاں، بہت ہی زیادہ پیار، بہت ہی زیادہ خدمت۔ ساڈی یہ دعا ہے انہاں خدمتاں تے محبتاں دا صلہ کائنات دا رب انہاں نو دنیا وچ بھی عطا فرمائے اور بہتر آخرت دے اندر بھی عطا فرمائے۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، اللہ نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا، صلی اللہ علیہ۔ مولانا عبدالقدیر شاہین صاحب رحمت اللہ علیہ، مبلغ اسلام، فاضل نوجوان، محب القرآن، محب الحدیث اور ترجمان مسلک اہل حدیث، بڑے یاد آ رہے ہیں اور دل بڑا زخمی ہے۔ اور میں جب بستی داخل ہویا، میں ایک بیٹھ گئی بیٹھا، میں نو انہوں دی بیٹی دی ایک نظم سنائی گئی، اس نے میں نو تڑپا۔ ہر بندے نے جانا ہے، ہر بندے نے چلے جانا ہے، تو کسے بیٹھ نہیں رہنا۔ میں اپنے دل نو پھر بیٹھک دے اندر اس گل دے دلاسے دیندہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں کسی نو کوئی اس معاملے دے اندر ہو جیا دکھ پہنچے اور ہو جی چیز جدوں دے نال پیش آئے جدائی دی، تو میری موت نو یاد کر لیا کرے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات تے نہیں رہے، اس جہان تے نبی علیہ السلام نہیں رہے۔ اور جدو میں نظم سن رہا سا، مولانا عبدالقدیر شاہین صاحب رحمت اللہ علیہ دی بیٹی نظم پڑھ رہی سی اپنے باپ دی جدائی دے اندر، تو منو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں یاد آئیاں، جنہاں نو نبی علیہ السلام نے جنت دیاں عورتاں دی سردار فرمایا۔ میرے انتہائی معزز اور محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ دے گھر دے حوالے نال بات ہو رہی سی، دعا کرو اللہ اس مسجد نو پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس نو بنان والے، اس نو آباد کرن والے دے گھراں اللہ پاک آباد فرمائے۔ میں ایک دن آکھیا کہ عبدالقدیر پتر
تو میرا بڑا احترام کرنا ہے، کی وجہ ہے؟ خطیب دوسرے بھی ہیں اور دوسرے بھی علماء نے، مقررین نے، اور تو میرا بڑا ہی احترام کرنا ہے، میرے نال بڑی محبت کرنا ہے، بڑا پیار کرنا ہے۔ شہین یار کی وجہ ہے؟ اور جڑا جملہ انہیں بولیا وہ مینوں آج جملہ بڑا یاد آ رہا سی۔ کہندا پہلی گل تے وے کہ تسی میرے استاد ہو، اور دوسری بات یہ کہ تسی ساڈے مسلک دے ترجمان ہو، اور تیسری بات یہ کہ تسی میرے ابو جی دے یار ہو۔ اور جملہ ایسی کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے اپنے باپ دے دوستاں دا بھی احترام کرو۔ استاد جی میرے نال تواڈے کئی رشتے، میرے دوستو گلاں یاد رہندیاں نے، بندہ چلا جاندہ ہے، انسان دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، کردار زندہ رہندہ ہے۔ جتنا بھی تذکرہ کریے، جنہ بھی یاد کریے، اور جنیاں بھی گلاں کریے، وہ دے وہی خوبیاں ساڑیاں یاداں نالوں زیادہ سن، ساڑیاں گلاں نالوں زیادہ سن، ساڑیاں سوچاں دے نالوں شاہین نو اللہ کریم نے خوبیاں زیادہ عطا فرمائی۔ سارے دعا کرو اللہ اس نو بغیر حساب دے، اللہ جنت الفردوس دا وارث بنا دے۔ مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہین صاحب دے ابو جان، وہ بھی میرے نال بڑی محبت فرما دے سن، بڑا پیار اور بڑیاں دعاواں کرنیاں میرے واسطے، اور بڑے اچھے جملے، خیر دے جملے کہنے۔ میں تواڈے واسطے خاص کر باول گڑھ والیاں واسطے ایک گل کرن لگا کہ تواڈی عزت، احترام کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، اور ساڑی خدمت کرنا، اور سانو ویلکم کہنا، اہلا و سہلا مرحبا کہنا، اسی یہ ہوئی گل کہاں گے کہ ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ ساری عزت اللہ دے دین دی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ سے بستی دی ہستی، اے بزرگ جڑے تشریف فرمان ہے، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ولی اللہ۔ میں جدوں بھی اس علاقے دے اندر آیا، جیڑے گاؤں چندے سن، جیڑی بستی چ بھی انہاں دی ڈیوٹی ہوندی سی دین سنان دی، تے فوراً آ جانا اور کہنا میں سوچیا مبلغ اسلام آ رہا تو میں جا کے میلا ہوں، دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے معزز اور محترم اور مکرم سامعین کرام، اے جڑا رمضان گزریا ہے، یہ اندر اللہ نے 2 دفعہ منو حرمین شریفین دی زیارت کروائی، اور اس تو بعد تیسری دفعہ پھر اللہ کریم نے منو موقع عطا فرمایا، اور سب تو زیادہ جیڑے دوستاں نے محبت اور پیار دا اظہار کیتا اور دعوتاں بھائی اقبال صاحب، حاجی عبدالجبار صاحب اور شفیق صاحب، انہاں سارے دوست انہاں دا چاہ ہی نہیں سی لیندا، مولانا صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے نے۔ تو یہ ساریاں اللہ دے دین دیاں برکتاں نے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا تواڈے چو ہر ایک نو ویکھنا چاہیے ہے میں کل واسطے کی تیار کیتا ہے، کل واسطے میری تیاری کیا ہے۔ اگر پھر اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تو ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون،
فرمایا جو کوئی تسی کر رہے ہو مالک سارا کچھ جاندا ہے، مالک نو ایک ایک چیز دا پتہ ہے۔ میرے دوستو اساں جانا ہے رحمان دے کول، یہ جہان چھڑ جانا ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب نے دوبارہ نہیں آنا رحمت اللہ علیہ، مولانا شہین صاحب رحمت اللہ علیہ نے نہیں آنا، مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب نے نہیں آنا، اسیں انہاں کول جانا ہے۔ مگر کچھ کر جائیے اس دنیا تے، بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے سانیوں مل لب دے، موتوں پیچھے ویلا نہیوں ہاتھ آونا، نیکیاں کمال ہے جنہاں نال جاؤنا۔ میری قسمت اور میرا نصیب اور میرے مقدر نے ساتھ نہ دیتا کہ میں جنازے شامل نہ ہو سکیا، وگرنہ شہین صاحب رحمت اللہ علیہ دے جنازے چ میرا اللہ مینوں اگر شامل کر دیندا تو مینوں یقین سی کہ بیماری دی وجہ تو صبر کر کر کے وہ تے جنتی شخصیت سی، میرے مالک نے جنازے چان نال میرے گناہاں نو معاف کر دینا سی۔ مگر اللہ تعالی جو چاہندے نے، اور تساں دیکھیا جنہاں دوستاں نے ٹیلی فون تے گلاں کیتیاں انہاں نو بار بار یہ کہندے سن میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، دعا کرو منو اللہ صحت عطا فرمائے، دعا کرو اللہ منو صحت عطا فرمائے۔ اور بیماری دے بارے حدیث پاک چاہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا بیمار آدمی صبر کرن دی وجہ تو اتنا اجر اور اتنا ثواب اور اتنیاں نیکیاں ہون گیاں کہ نیکیاں دے انبار اور نیکیاں دے ٹھیر لگے ہون گے۔ یہ دل ہی بات آئے گی یہ عمل تے میں کیتے نہیں جی دی وجہ تو منو اج انیاں نیکیاں تے رب ذوالجلال والوں اعلان ہوئے گا جڑا تو بیماری تے صبر کردہ رہا ہے اے او دیاں نیکیاں میں تینوں عطا فرما۔ پھر انسان اس وقت ایک گل کرے گا کہ کاش جیڑی میری زندگی تندرستی والی سی نا وہ بھی بیماری چ گزر دی جے مینوں پتہ ہوندا ہے کہ بیماری تے صبر کرن دا اتنا اجر ہے۔ مسلمان آدمی جڑا نا وہ دے واسطے برکت بڑی، وہ دے عظمت بڑی ہے، انہوں اللہ نے شان ہی بڑا عطا فرمائے۔ اور جس طرح مولانا صاحب نے کی نام مولانا امان اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ انہوں نے ولی اللہ بنائے اور بہت بڑا عالم خطیب اور مقرر بنائے، اور انہوں کو اللہ دین دا بہت کم لے، اور اللہ پاک انہوں دی تبلیغ دی وجہ تو ہزاراں لکھاں لوگوں نے اللہ دین والے پاسے لے آئے۔ مولانا شہین صاحب دا حوالہ دے رہے سن، دوسری دفعہ جدو مینوں بلایا نا تو ادو شہین صاحب نے مینوں ایتھے بلایا پروگرام تے میں آیا تو مینوں بار بار کہنا بار بار مولانا صاحب استاد جی کدی اج ابو جی ہوندے تے خور کنے خوش ہوندے، ابو جی ہوندے تے اج تانوں ویکھ کے خور کنے خوش گل گل نال ایسی گل کرنی کہ دناواں والی گل، عمر تھوڑی سی مگر دنائی اللہ کریم نے عقل مندی اور شعور اللہ نے بڑا ہی عطا فرمایا سی۔ مجلس ہی بہنا گلاں سونیاں ٹیلی فون تے گل کرنی، استاد جی دعاواں دی اپیل ہے، استاد جی دعاواں دی درخواست ہے، استاد جی تسی سفراں ہی رہندے ہو اسی دعاواں واسطے فون کرنے ہاں۔ میں بار بار تواڈے کولوں بھی دعا کروانا چاہنا، آپ بھی کرنا چاہنا، اللہ کریم فوت شدگان دیاں قبراں نو اللہ جنت دے بغیچے بنا۔ سوچا بھی کبھی تو نے کل تجھ سے کیا ہوگا، سوچا بھی کبھی تو نے کل تجھ سے کیا ہوگا، جب قبر میں جائے گا جب حشر بپا ہوگا، تو جس کی جدائی کو موت اپنی سمجھتا ہے وہ تو اس سے جدا ہوگا، تو اس سے جدا ہوگا، جس جسم کو سکھلائی ہے تو نے یہ آسانی،
یہ جسم تیرا لحد میں کیڑوں کی غذا ہوگا. مگر کئی ایسے نصیباں والے اور کئی ایسے مقدراں والے نے کہ جنہ دے کفن نو بھی کائنات دا رب میلا نہیں ہون دے. اتنا مالک نو پیار ہے ساڑے نال محبت، ساڑے نال اللہ نو پیار. اور اللہ دے پیار دا عالم یہ ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا. اے پاری ساؤنڈ والے ہیں نا پتری، تھوڑی جی آواز نا ایکو والی، تھوڑی کوئی ایکو کھول دے، معمولی جی تھوڑی جی ایکو کھول دے، تھوڑی جی آواز تیز معمولی جی، بس زیادہ نہیں. میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے بس انداز نرالا. اللہ دے پیار دی پتہ نو گل دسن لگا کہ ساڑا مالک مہربان کتنا ہے. میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا. میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا. سب کچھ دے کے بھی، باول گڑھ والے ہو، سب کچھ دے کے بھی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا. عطا کر کے بھی پھر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. سوال کرو میرے کولوں منگ لو، میرے کولوں سوال کر لو، میرے کولوں منگو میں عطا کراں. جنت دا سوال کرو میں عطا کراں، عزت دا سوال کرو میں عطا کراں، عظمت دا سوال کرو میں عطا کراں، بخشش دا سوال کرو میں عطا کراں. لائٹاں نہ بالو موبائلاں دیاں لائٹاں، او ویکھو کڈی وڈی لائٹ، پتر لائٹ نہ بال، یہ بڑی اثر انداز ہوندی. تو اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا کچھ کر لو دنیا تے. فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سونیو مینو قسم ہے تہاڈا رب ہون دی، میں ہر ایک کولوں سوال کراں گا، ہر ایک کولوں پوچھاں گا جو کر کے آئے، جو کر دے رہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں ساریاں کولوں سوال کراں گا کی کر کے آئے ہو، کی کر کے آئے ہو. میں تانوں زندگی عطا فرمائی، میں تانوں صحت عطا فرمائی، کی کما کے آئے ہو، کی کر کے آئے ہو. اور ایک جگہ تے اللہ کریم نے اس دا ذکر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. فرمایا کیا تسا گمان کر لیا ہے کسی اپنے آپ اس دنیا تے آئے ہیں اور اپنی مرضی نہ رہ رہے ہیں اور مرضی نہ ہی واپس جانا ہے؟ نہیں. فرمایا اساں تینوں ایتھے کلایا اور اساں تینوں ایتھے وسایا اور اساں ہی تینوں اپنے کول بلانا ہے. اسی تینوں ایتھے کلان والے، اسی پیدا فرمان والے، اسی ایتھے وسان والے اور اسی واپس اپنے کول بلان. مالک دیاں مرضیاں. حضرت مولانا عبدالوحید عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے سن برادری دے والے نا، رشتہ داری دے والے نا.
بھاول گڑھ بستی دے حوالے نال اور اتھوں دے رہائشیاں دے حوالے نال اور اتھوں دے نمازیاں دے حوالے نال بات کر رہے سن، برادری رشتہ داری خاندان دے حوالے نال بات کر رہے سن۔ نبی علیہ السلام دا فرمان پا کے تسی اس وقت تک جنت وچ نہیں جا سکتے جب تک تسی ایماندار نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتے جب تک تسی آپس میں محبت نہ کرو۔ ایک بندے نے جملہ بڑا بولیا ہے، پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو، پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو۔ آج تمہیں میں بتاؤں ایک بات کام کی، عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو۔ آپس محبت اور پیار یہ بڑی وڈی نعمت ہے اور بڑی وڈی دولت ہے، خاص کر جڑا سانو اہل حدیثاں نو اللہ نے ایک خزانہ دیتا ہے نا، کدی اس خزانے تے غور کرو۔ میں تانوں اپنی گل سنانا، اب میرے دوست کہندے نے بنایا کی جے، تساں بنایا کی ہے؟ میں جو کچھ بنایا نا وہ مینوں مولانا عبدالقدیر شاہین صاحب نے دس دیتا ہے کہ استاد جی اے کچھ بناواں گے تو پھر اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ وہ جڑے جڑے پنڈ رہے نے اور جڑے جڑے پنڈ اور شہر خطاب کرن واسطے گئے نے شاہین صاحب، اتھوں لوگ اللہ نے جنازے پہنچائے نے۔ مینوں ایک دفعہ مفکر اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک سوال کیتا، مولانا اینے لمے چوڑے سفر جلسے کر دے پھر دے ہو، تسی اس معاملے دے اندر کی محسوس کیتا ہے؟ تو میں انہوں نے ایک لفظ بولیا سی، مولانا راسخ صاحب میں تے اپنے جنازے واسطے بندے تیار کردا پھر۔ مینوں ایتھے ایک بات یاد آئی، جس مالک نے مولانا عبدالقدیر شاہین دا جڑا پیار سی رحمت اللہ علیہ دا دین دے نال، مالک نے اتھوں جنازے تے بندے بھیجے۔ ساڈا مالک جڑا ہے جدو سانو اپنے کول لے جائے گا تے بلائے گا تے فوت فرمائے گا نا، جدو اللہ سانو فوت کرے گا تے سانو 100% تو اتے یقین ہے مالک اتنے جنازے وچ بندے جمع فرمائے گا کہ لوگ جنازہ ویکھ کے کہن گے دین والیاں دے جینا ہے تے دین والیاں دے مرنا ہے۔ دعائے کرو اللہ دین تے قائم رکھے، اللہ دین والا بڑھائے، اچھی آمین کہہ دے۔ تو میرے دوستو اور میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ مالک دیاں مرضیاں نے کہ جیڑی پوزیشن وچ مرضی ہوئے بندہ بچپن دے اندر لے جائے، مالک کے کائنات دی مرضی جوانی دے اندر بلا لے، رب ذوالجلال دی مرضی بڑھاپے دے اندر تے جانا ہی جانا ہے۔ قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا بابرکت و ذات ہے جیدے ہاتھ دے اندر کائنات دی بادشاہی ہے اور اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ رب فرماندے نے میں زندگی بنائی، میں موت بنائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں ویکھنا چاہنا تواڈے چوں اچھے عمل کون کردا ہے، تواڈے چوں چنگے عمال کون کردا ہے، تواڈے وچوں اچھے عمال کون کردا ہے۔ اللہ سانو ویکھنا چاہندے نے، اللہ سانو آزمانا چاہندے نے کہ میں اپنے بندیاں نو جوانی عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، کہ میرے واسطے کی کر دینے، میرے واسطے کی کر دینے۔ میں نا ایک جگہ سے تقریر کی تھی، ایک بہت بڑے عالم سن، انہوں دی صدارت سی، مینوں فرمان لگے قرآن پاک پڑھایا لوکاں نو، ترجمہ پڑھایا ہے، حدیث پاک پڑھائی ہے،
تفسیراں کردے رہے ہاں، تفسیراں سندے رہے ہاں، پر یار کہہو جہا ترجمہ کیتے مینوں ہلا کے رکھ دیتا آئی۔ ترجمہ کی سی کیا جڑی مکھی ہے نا شہد دی، یہ نام دی اللہ نے سورت قرآن وچ بنا دیتی ہے، سورت النحل۔ آسمان تو آواز آندی ہے، یہ نام دی میں سورت ایویں نہیں بنائی، انہیں کچھ کر کے وکھایا ہے، تے جیڑا کچھ کر کے وکھائے نا پھر میں انعام اینا دینا وا کہ دنیا نو کہنا یہ دیاں گلاں کرو کیونکہ یہ میریاں گلاں کردا ہے۔ میں لوگاں نو کہنا یہ تذکرہ کرو، یہ میرا تذکرہ کردا ہے۔ میں لوگاں نو کہنا یہ نال پیار کرو، یہ میرے نال پیار کردا ہے۔ میں کہنا یہ دیاں گلاں کرو، انہیں کام میں ہو جا کیتا ہے۔ تو پتہ کی سورت النحل مکھی دے نام دی سورت، اڑ کے کدی کسے پھل تے بہ گئی، کدی کسے پھل تے بہ گئی، اور کدی کتے کدی کتے کدی کتے، اور کئیاں پھلاں دا رس کڑوا اور کئیاں پھلاں دا رس میٹھا، اے دے پیٹ دے اندر رس جاندا رہا تے آسمان تو آواز آندی ہے میں اے دے پیٹ وچ جان والے زہر نو اپنی رحمت دے نال شہد بنا دیتا۔ اس دے پیٹ وچ جان والے زہر نو میں اپنی رحمت دے نال شہد بنا دیتا، تے شہد بھی یہو جہا بنا دیتا کہ او دے وچ میں شفا رکھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ کریم نے دے شفا رکھ دیتی ہے۔ اور میرے کو اللہ نے ایک گل کرائی، میں تقریر کر رہا تھا، میں آکھیا مکھی اڑ کے کدی جناب سجے چلی گئی، کھبے چلی گئی، لیندے چلی گئی، چڑھ دے دکھن پربت، کدی کسے درخت تے بہ گئی، کدی کسے پھول تے، کدی کسے باغ دے اندر، کدی کسے باغیچے دے اندر، کدی کتے کدی کتے، کدی نیرے وچ کدی سویرے وچ۔ میں کہا آسمان تو آواز آندی ہے مکھی شہد بنان واسطے گئی دور دور تیرے واسطے، تیرے کولوں مسجد دے گوانڈ ہو کے تے میرے گھر نہیں آیا جاندہ میرے واسطے۔ تو گوانڈی ہو کے مسجد دا، تو ہمسایا ہو کے میرے گھر دا، تے تو نماز واسطے نہیں آؤندا۔ علامہ اقبال نے نا رحمت اللہ علیہ نے ایک گل بڑی کی تھی، بڑی کمال گل۔ حاجی عبدالجبار صاحب بڑی گل، مولانا محمد عبداللہ صاحب بڑی گل، کمال گل۔ پتہ کی علامہ اقبال فرماندے نے تیرا بچپن بھی کتنا عجیب ہے اقبال، اپنے بچپن دے بارے کہیں تیرا بچپن بھی کتنا عجیب ہے اقبال، بے نمازی بھی ہے اور بے گناہ بھی، بے نمازی بھی ہے اور بے گناہ بھی۔ تیرا کیسا بچپن ہے کہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو مالک پھر بھی تیرا گناہ نہیں لکھدا، کیونکہ وہ تو نماز فرض نہیں ہوئی، بچپن دی گل کی تھی۔ اور جدوں پھر ہو گئے جوان، وہ تو پھر نمازی پتہ کہو جے بنے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہو جے نمازی بنے، فرماندے نے بستر سے اٹھ کر مسجد میں آتے نہیں اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو۔ بستر سے اٹھ کر مسجد میں آتے نہیں اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو۔ فرماندے نے مسجد دے گوانڈوں بستر تو اٹھ کے تیرے کو مسجد چ آیا نہیں جاندہ، تے رب نو کیڑے منہ نال کہنا مینوں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور علامہ کتنے سمجھدار سن اور کتنا نبی علیہ السلام نال پیار سی۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ کیا باتاں سن۔ دو ہی تے علامے سیال کوٹ دی زمین وچ پیدا ہوئے نے، سیال کوٹ دی زمین تے دو ہی تے علامے پیدا ہوئے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان رحمت اللہ علیہ۔ ایک علامہ بادشاہی مسجد دے مناریاں دے سائے تھلے ستا ہے،
دوسرا علامہ مسجد نبوی دے مناریاں دے سائے تھلے روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے۔ علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے۔ حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا گل کی تھی، فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اس تو اگلا جملہ جیڑا بڑا ہی کمال ہے، توجہ فرمانا ذرا، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ کیسے نے، اقبال جا جتھے بہنا ہی بہل ہے، جتھے کھلونا ہی کھلو لے، جدے کو سکھنا ہی سکھ لے، جنہوں سمجھانا ہی سمجھا لے، جدے کو سمجھنا ہی سمجھ لے، جدے کو پڑھنا ہی پڑھ لے، جدے کو مت لینی یا لے لے، جدے کو جو بھی حاصل کرنا ہی کر لے، جو بھی سکھنا ہی سکھ لے، جو بھی سمجھنا ہی سمجھ لے، جو بھی دل دے اندر بات بٹھانی یا بٹھا لے، جتھوں جتھوں کچھ حاصل کرنا ہی حاصل کر لے، جدے جدے کول جانا ہی جا، جدے جدے کول بہنا ہی بہ، اور جدے جدے کول کوئی سکھنا ہی سکھ لے، پر اقبال سن لے، جب تک آمینہ دے لال علیہ السلام دے لڑ نہیں لگے گا، اقبال ککھ نہیں لبے گا۔ جب تک مصطفیٰ علیہ السلام دے لڑ نہ لگوں، سونے دی گل نہ جدو تک منی، انہی دیر اقبال گل نہیں بننی۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، بہت بڑی بات یہ ہے، اسی اس دنیا تے رہ کے کچھ کر جائیے، کچھ کر جائیے۔ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے کہ انسان رب دا قرآن پڑھ دے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ مالک کائنات فرما دے نے اے قرآن اساں شفا بنایا ہے، اے قرآن اساں رحمت بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہنے والا بڑا پیارا ترجمہ کر دے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، اے پر کملی والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اچھی آواز نہ لاکھو صلی اللہ، پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک، حدیث پاک جنہوں مل گئی وہ دی قسمت دی کیا بات ہے، تائیں تے منظور گناہگار آج دن کسار ساری پاک پیغمبر علیہ السلام دی امت دے وچوں ماڑا امتی نبی علیہ السلام دا، تائیں تے میں کہنا ہوں تم حدیثیں پڑھو، تم حدیثیں پڑھو، اہل سنت بنو، تم حدیثیں پڑھو، اہل سنت بنو، ایک ملت بنو، ایک امت بنو، حاملین لوائے
اخوت بنو، وارثان علوم نبوت بنو، پھر فرقے سب چھوڑ دو، بت سبھی توڑ دو، سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو۔ ایک باری پھر آکھو اچھی آواز نہ، اگے لفظ سننے والے دے، شہر کوفہ، دھیان نال سننا ذرا، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں، دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کر نہیں، کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں، سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو، اور مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو۔ جی تھوڑی گل ہے نا، تھوڑی حاجی عبد الجبار صاحب اہل حدیثاں دی گل سنان لگ، تواڈے واسطے تے بڑی ایک ودیا گل ہے، اسی تسی او گل اپنا کے بھی اپنے دلاں نوں نہ ملائیے تے پھر بہت وڈی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دے اندر پیراں نال پیر ملایا کرو، اللہ تواڈے دلاں نال دل ملا دے گا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید الفطر، عید الاضحیٰ، نماز جمعہ، انہاں ساریاں نمازاں وچ اسی پیراں نال پیر بھی ملائیے پھر بھی ساڈے دل نہ ملن تے دس ایڈی وڈی نعمت رب نے دتی ہوئے تے پھر سانوں دا فائدہ نہ ہوے۔ مالک نے اتنی وڈی نعمت، میرے دوستو ذہن چ بات بٹھا لو، پھر بھی اسی یہ چیز دل چ نہ لے آئیے، تسی ایک دعا کرو ہاں اللہ ساڈے دلاں نوں ملا، پھر آکھو آمین۔ دل جڑے نے قرآن نال لا لو، دل نبی علیہ السلام دے فرمان نال لا لو، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بہاراں، نبی جی دا فرمان جنہ سینے لایا، نبی جی نل مل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے یار تے ایک نہیں مان تو دو پھڑے نے، میں بھی کہیں نہ بولیا نہیں پیا جاندہ یار، رہن دے اتر بے کیمرہ لگا ہے بند کر دے، میں بھی کہیں نہ میں جمیں بندہ جام پتر نہ بنا رہا، آؤ ویکھو کڈی وڈی مشین لگی ہے نہ بناؤ، میں بھی کہیں نہ مسئلہ کی ہے یار، خدا واسطے بند کر دو نہ چلاؤ۔ میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا نازل جس تے اس پیارے تو صدقے، قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ، ایدے وچ منافع کروڑاں ہزاراں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک اور حدیث پاک چے عظمت رکھی ہے، اور تائیں یہ گناہگار منظور بے علم بے عمل بے عقل بندہ تواڈے سامنے ایک گل کرن لگا، اس واسطے میرے کو اللہ نے ایک گل کروائی، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی، ساڈا نبی لوگو سارے جگ دا امام، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام، کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک جنہوں مل گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اسی الحمدللہ جڑے اہل حدیث ہیں نا، ساڑھے تے رب دا اتنا کرم ہے، ساڑھے تے رب دا اتنا فضل ہے، قرآن پاک آ جائے اسی اپنی گردن جھکا دینے، حدیث پاک آ جائے اسی اتھے نہیں کہیں دے بزرگاں نے کی فرمایا، امام صاحب نے کی فرمایا، پیر صاحب نے کی فرمایا، ساڑھے وڈیاں کی فرمایا، ساڑھے قائدین نے کی فرمایا ہے، ساڑھے امیر دا کی آرڈر ہے، ساڑھے ناظم دا کی آرڈر ہے، اور ساڑھے مسجد دے صدر دا اور جناب سیکٹری دا خزانچی دا کی آرڈر ہے۔ اسی کہنے ہاں قرآن پاک آ گیا جہان قربان ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان پاک آ گیا جان قربان۔
سارے مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اے دنیا دے اتے عمل کرن دا ٹائم اللہ کریم نے سانو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والیو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال نو تباہ نہ کرو۔ میری بات منو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات منو، میں جنت عطا فرما دیاں گا، میں جنت دا حقدار بنا دیاں گا، میں جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ فرمایا میری تے میرے حبیب علیہ السلام دی اطاعت کر کے آؤ، میں نجات کر دیاں گا۔ جدا ترجمہ سادہ لفظاں دے اندر بہاول گڑھ والیو اس طرح دسنا چاہنا، فرمایا دوناں دی من کے آیا جے، 8 دروازیاں والی جنت لے لیا جے۔ اطاعت دی اللہ توفیق دے، آکھو آمین۔ اور قرآن پاک اللہ کریم نے سانو ایک بات اور فرمائی ہے، دیکھو، یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، رہن دے استاد جی، رہن دے، رہن رجسم من یار تو ادھر ہی رہ جدھر گیا تھا بابا پھیرا ماریا یار، توجہ فرماؤ میرا یار، اللہ انہوں سلامت رکھے، قسمیں بڑا ٹھٹ بنائے۔ یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایک باری پھر آکھو، اے ایمان والیو، تواڈے تے شراب حرام ہے، اور تواڈے تے جوا حرام ہے، اور قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے، غیر اللہ دی پوجا حرام ہے۔ 4 چیزاں تو بچ جاؤ، 4 چیزاں تو بچ جاؤ، انہاں تو گریز کرو، انہاں تو پرہیز کرو، انہاں تو اجتناب کرو۔ یا اللہ پھر سانو کی ملے گا؟ فرمایا 4 چیزاں تو پرہیز کرے آجے، میں 8 دروازیاں والی جنت عطا فرما دیاں گا۔ 4 چیزاں تو پرہیز۔ میں نا 2-3 دن ہوئے نے پنڈی گیپ والے علاقے چ گیا سا، اتنے نا ایک ڈاراں والا گاؤں ہے ساڈا، اتنے ایک یار ہے محمد اسلم صاحب، بڑا پیارا بندہ ہے۔ انہیں ایک گل کیتی ہے، نواں حدیث ہویا ہے، تو مینوں کہندا مولانا صاحب تساں میرے بھائی ہو، تساں میرے نال ایک وعدہ کرو، جتھے اللہ نال تار جڑی ہوئی نا، مالک نال تعلق جڑیا ہویا، اور تسی دعا کر رہے ہوئے، میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جڑا محمد اسلم ہے نا، جنہوں تو دین عطا فرمایا، سچا مسلک عطا کیتا ہے، یا اللہ انہوں موت بھی دین تے ہی دیں، اور اسے دین تے انہوں ہمیشہ قائم رکھیں۔ تے نال ایک اور دعا، ایک دعا اور کریا جے کہ مولانا منظور صاحب تسی میرے بھائی ہو، کہ اللہ میرے کو حساب نہ لے جدو میں دنیا تو لے جائے۔ میں کہا یار ایک تھوڑا جا وعدہ ہور نہ کر دئیے۔ جی دسو۔ مالک اگے میں درخواست کرنا، ایک میری تیرے بارے ایک اے دعا ہے کہ اللہ انی دیر تک تینوں موت نہ دے جب تک تیرے تے اللہ سونا راضی نہ ہو جائے۔ دعا کرو ہاں اللہ پاک او دیاں ساریاں تمناواں پوریاں فرمائے۔ کئی بندے نا مولانا صاحب دسو ساڈے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے؟ میں کروڑ پکے جاندی، جیڑا شہر کروڑ پکا تے روڈ کچا، روڈ کچا تے شہر کروڑ پکا۔ مولانا صاحب جی میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے کسی پیر کی بات نہ کرو، فقیر کی بات نہ کرو، امیر کی بات نہ کرو، وزیر کی بات نہ کرو، اور کسی لکیر کی بات نہ کرو۔ ہمارے سامنے بات کرنی ہے تو قادر قدیر کی بات کرو، بدر منیر اور سراج منیر کی بات کرو۔
नारे तकबीर, मसला के हक अहले हदीस, अज़मत मुस्तफ़ा शेर पंजाब साहब। उधर चूंकि उन्होंने बोली बड़ी प्यारी है और पिंडी के वालियां दी, तो मैं उन्होंने बोली सुनाई। हाँ, मैं कहा कई बंदे आखने ने मौलाना साहब आ देखो ना मेरे हथां दी लकीर किथा वैनी है। मौलाना साहब वेखो ना, आ तको ना मौलाना साहब मेरे हथां दी लकीर किथा वैनी है। मैं क्या पिंडी गेब वैनी है, पिंडी गेब वैनी। वो इन्ना खुश होए, उन्हें आख्या असां ने इलाके दे लोग ने ना जेड़े मौलाना साहब, इन्हां के मुँह ती इतनी गल नहीं फबी जिन्नी मौलाना मंजूर साहब के मुँह ने फबी है। क्या उन्हां दियां बोलियां। पर अल्लाह तो मैं सदके जा जेड़ा इतना मेहरबान है, सारियां दियां बोलियां जानने वाला कौन है? अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात की थी। सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल, उर्दू सरकी या बनारसी च बोल, सारियां दी अल्लाह ही सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ करोड़ पक्के वालियो, तुसी पहला बोलो वही कच्चे पक्के वालियो। उस कसूर एक कच्चा पक्का भी है। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ, ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ बहावलगढ़ वालियो, तुसी पहला बोलो शकरगढ़ वालियो। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ बहावलगढ़ वालियो, तुसी पहला बोलो मुजफ्फरगढ़ वालियो। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ मुल्तान वालियो, तुसी पहला बोलो यजमान वालियो। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वालियो, तुसी पहला बोलो पसरूर वालियो। खाकी नारी चुप बोलो नूर वालियो, ना आखे नेड़े आजो दूर वालियो। ना लैन ना कीतार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार। ओनू जदों भी पुकारो, ओनू 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 जदों भी पुकारो, ओ पुकार सुनदा। सत्तार ते गफार ओ जब्बार सुनदा। सारियां दियां सुनने वाला कौन है? सारे बोलो कौन है? की है? किन्नी सोनी अख सोने दी क्या पत्तों की तो फरमाइश है। शहीद साहब ने आखिरी शेर पढ़े ना, लाइव चल रहा है। हाँ मैं सुना देना तो जो फरमान। मैं जिहड़ी बात सुनाना चाहना पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां शाना। सोनी सब तो अख सोने दी, सूरत सब तो वख सोने दी, सोहनी सब तो अख सोने दी, सूरत सब तो वख सोने दी। अगे नहीं वो जेड़े मैं बनाए नहीं आई सूरत सब तो वख सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। दुनिया आखरत बन जाएगी, दुनिया आखरत बन जाएगी, सीरत सामने रख सोने दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत सामने रख सोने दी। वुजू करके ये गल में कही ना, मस्जिद च वड़ के ये गल में कही ना, मिंबर ते चढ़ के ये गल में कही ना, कुरान हाथ च फाड़ के ये गल में कही ना, अल्लाह तो डर के ये गल में कही ना। हर हर बात है सच सोने दी। एक बारी फिर आखो
ہر ہر بات ہے سچ سونے دی، ہر ہر بات ہے سچ سونے دی، تانوں خوشی ہے بہت زیادہ، منظور نو خوشی ہے بہت زیادہ، نبوت کے آمد تک سونے دی۔ ایک باری پھر آکھو، کر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو نے تھی کہ گال سناؤں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے مالی میری بیٹی فاطمہ عمل کریا کر، میری بیٹی فاطمہ عمل کریا کر، میری بیٹی فاطمہ عمل کریا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دوستو بیٹی دے بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگے سننا، اللہ کریم نے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دے بارے فرمایا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہل الاولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد، بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیو بیویو میرے مصطفیٰ دیو بیویو، تساں کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا میری تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے۔ کیسا پیارا رب نے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بیویاں نو آرڈر فرمایا، اگر اج کوئی کہے میں نماز میری بنا نیتیوں نیتی ہے، سانو نماز کہن دی کوئی لوڑ نہیں۔ سنو، جے کسے نو آکھیے نماز پڑھ، کہندا مولوی صاحب میں ملنگ، میں پیتی ہے پنگ، تسی او مولوی سانو نہ کرو تنگ۔ لو سانی ملنگا سانو نہ کیا کرو نماز دا، میں ہجے ملانگی بن نہیں تے سن ذرا، بن بندیا ملنگ مستانہ، پھڑ مرشد کامل جوانا، آتینو میں وخانا، ہے حسن حسین دا نانا، انہاں دی کریں گا جے تابع اداری، ملے گی جنت دی سرداری۔ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو، اے دنیا نس لوے پاج لوے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، فلاں کم کرو فلاں کم، لیکن قرآن والا آنا پائے گا، نبی علیہ السلام دے فرمان والا آنا پائے گا۔ گانے سننا بھی راہوے ہوئے، قرآن تو دور میں آکھاں تینوں، تو اج توبہ کر لے ضرور، دین والے آ جا، ہو جاوے تیرا دل نورو نور، دین والے آ جا، سن کے اذان آ جا،
ਜਲਦੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਉਡੀਕੇ ਯਾਰ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਦੀਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਦੀਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਇਓ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚੱਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਇਓ ਖੜੀ ਉਡੀਕੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਦੀਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੂਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੂਰੇ ਫੇਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਲਾਨੇ ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਲਾਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੱਕੀ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਸ ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਇਰਾਨੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਓ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1.5 ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅਖੇ ਯਾਰ ਮਸਰੂਫ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਲੱਕੀ ਰਾਨੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ला लिया किसी ने किसी पासे दिल ला लिया किसी ने किसी पासे दिल ला लिया सुनो मैं दावत देने वास्ते आया करोड़ पक्के वाले हो मेरे यारो मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मैं तुहानू गल सुनाना चाहना दिल ला लिया हवाई दिल ला लिया असां ते कुरान नाल दिल ला लिया सोने रब रहमान नाल दिल ला यार अठा अठा नूं जरा मुका थोड़ी जी आवाज़ ठक ठक नहीं होनी चाहिए जे नहीं होए बंद होंदी तू इत्थे आ मैनू उत्थे बा बेलिया मेरे तो जो फरमाना जरा दिल ला लिया हवाई दिल ला लिया असां ते कुरान नाल दिल ला लिया सोने रब रहमान नाल दिल ला लिया असां नबी सुल्तान नाल दिल ला लिया असां मक्के ते मदीने नाल दिल ला लिया असां नबी दे पसीने नाल दिल ला लिया दिल ला लिया हवाई दिल ला लिया असां ते सिद्दीक नाल दिल ला लिया असां कुरान ते हदीस नाल दिल ला लिया असां रब दी तौहीद नाल दिल ला लिया असां प्यारे फारूक नाल दिल ला लिया असां हजरत उस्मान नाल दिल ला लिया असां प्यारे अली नाल दिल ला लिया असां बिलाल दी अजान नाल दिल ला लिया असां मजहब इस्लाम नाल दिल ला लिया सैयदुस सकलैन नाल दिल ला लिया असां रफुल यदैन नाल दिल ला लिया असां हसनो हुसैन नाल दिल ला लिया हवाई दिल ला लिया असां ते मसीत नाल दिल ला लिया अल्लाह सोने साडा प्यार मस्जिदा नाल ही रवे थोड़ी जी तेज़ करो थोड़ी जी ज़्यादा नहीं मामूली जी तवज्जो फरमाना ज़रा बस शुक्रिया गल बड़ी सुनने वाली जे तवज्जो फरमाया जे लोगों मैं फिर भी बात करना चाहना मैं पुछना फलक दे तारियां नूं कैसा समा बनया है मस्जिद माशाल्लाह बनदी है पई और पाले विच तुसां जलसा वाला किसी मकान च ही बह जाओ वाला किसी मकान च ही प्रोग्राम बना लो तुसी ते ढाडे हो तुसी ते बड़े जनाब सेहतमंद हो बड़ी जुरत है बड़ी ताकत है बड़ी कुवत है असी वडेरे बंदे माड़े बंदे थोड़ी जी हवा कन्ना नूं पै गई ते चल बई जुकाम लग गया कल वालियां दा जलसा रह गया ते उन्हां फिर पता की करना आहो जुकाम साडे वारी लगना सी कोई नहीं वेंदे भी बंदा पुछे ते कोई मौलाना ताहिर महमूद रब्बानी साहब मुबलगे इस्लाम शायर इस्लाम मौलाना मोहम्मद या उमैर साहब ये कोई साढ़े वस की बात नहीं कि दोस्तों असी बीमार हो जाइए सुनो कोई बंदा नहीं चाहता मैं बीमार होवां पर रब की मर्जी है जिहड़ी गल तुहानूं सुनाना चाहना मैं पुछना फलक दे तारियां नूं लोकी सौ गए तुसी क्यों जागदे हो चमक चमक आसमान दी बने जीनत झुक झुक के थल्ले की
ਝਾਕ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਲਕ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਾਵਦੀ ਏ। ਬਸ ਚੱਲੇ ਬਹਾਵਲਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਈਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦੀ ਏ। रब ने सानू कुरान पाक हदीस पाक वर्गी दौलत अता फरमाई और इस बात पे खुश हो जाओ रब का कुरान हमारे पास है, मदीने वाले का फरमान हमारे पास है, सिद्दीक की सदाकत हमारे पास है, फारूक की अदालत हमारे पास है, उस्मान की सखावत हमारे पास है, अली की शुजात हमारे पास है, एतिकाफ हमारे पास है, बैतुल्लाह का तवाफ हमारे पास है, मुस्तफ़ा इस्लाम की अतात हमारे पास है। लोगों सुनो, मक्का और मदीना हमारे पास है, हाथ बांधने के लिए सीना हमारे पास है, अर्श वाले की उलूहियत हमारे पास है, मदीने वाले की खत्म नबूवत हमारे पास है। अल्लाह का किड्डा वड्डा एहसान है। सानू ना अक्सर दोस्त गुस्से च आके कह देंगे ने उंज सानू जो मर्जी कह लैन, ऐ ना कहन कि मक्खियां चलदे ने, रफल यदैन दे बारे गल ना करो। ऐ मैं गल करके आया उथे अपने भाई मुहम्मद असलम दे कोल डारांवाला दे अंदर, मैं गल कह के आया मियाँ वाला दे अंदर कह के आया, मियाँ वाला उस गाँव का नाम है, उथे कह के आया कि रफल यदैन दे बारे कोई गल ऐसी ना करया करो, मक्खियां चलने वाली गल रफल यदैन दे बारे ना किया करो। ये उस सोने दी सुन्नत है जिदे उत्ते कायनात दे रब ने पूरी जिंदगी गंदी मक्खी नू बहन ही नहीं दी। ऐ मैं उत्थे गल करके आया, असलम साहब दा फोन आया कल परसों गल होई है, फरमान लगे 11 बंदे आए सन एक बस्ती चो सुनने वास्ते। वो जांदियां कह के गए ने कसम चुक के कि अगर हदीसा नबी सलाम ने फरमाइया ने गल्लां जेड़ियां मौलवी ने सुनाइया ने, अगर कुरान पाक इहो ही तर्जमा जेड़ा मौलवी साहब सुना के गए ने अल्लाह ने फरमाया तो अल्लाह दी कसम है बई जिवें तुसी हो असी भी तुहाडे नाल, तुसी सही कहिंदे। रब दा किड्डा फजल, मालिक दा कितना एहसान। अब देखो ना एक गल अल्लाह ने कुरान पाक परिंदियां दे बारे फरमाई और मालिक नूं वेखो परिंदियां नाल इन्ना प्यार है ते नबी सलाम दी उम्मत नाल कितना प्यार होएगा, बंदियां नाल कितना प्यार होएगा। रब ते परिंदियां नाल इन्ना प्यार कर। अलम यरो इला तैर मुसख्खरातिन फी जव्वि समा ला युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह ला युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिल लिक़ौमी युमिनून। फरमाया परिंदे उड़दे ने, कोई नहीं उन्होंने रोक सकता साढ़े तो सिवा, असी उड़ाने असी उन्होंने नखरे वेने हवा दे अंदर आसमान वाल उड़ते ने। फरमाया मैं अल्लाह उड़ाना वा, मैं रब उड़ाना वा, मैं मालिक उड़ाना वा, मैं उन्होंने नखरे वेना वा। तो साढ़े नाल कितना रब प्यार करता होएगा जेड़ा परिंदियां नाल इन्ना करदा। यार दिलों दिलों मेरा एक यार है, मेरा एक भाई है शेख मोहम्मद अकबर साहब मंडी फरूखाबाद वाले। क्या बात है, मेरे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह दा गाँव शहर मंडी फरूखाबाद, हाफिज अब्दुल रज़ाक सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफक्रे इस्लाम दा शहर और मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद रफीक ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह दा शहर। गल सुनने वाली जे बड़ी प्यारी गल तुहानू सुनावा मेरे दोस्तों। शेख साहब फरमाया करते ने अकबर साहब यार ए गल जरूर सुनाया कर हर जगह,
ਯਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬੰਦਿਆ ਬੂਆ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਛੋੜ ਬੰਦਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਚੋਰ ਬੰਦਿਆ ਬੂਆ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਛੋੜ ਬੰਦਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆ ਬੂਆ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਛੋੜ ਬੰਦਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਜੇ ਅਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆ ਬੂਆ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਛੋੜ ਬੰਦਿਆ मैं सदके जावां मालक किड्डा मेहरबान मेरे दोस्तों मेरे बजुर्गो मैं ना एक मैनू गल याद आ रही सी वाह मौलाना इस्माइल अतीक साहब हफिज़हुल्लाह ताला मुबलगे कुरान हदीस मौलाना मुहम्मद इस्माइल अतीक तेरे भाई किड्डे नसीब जाग पे वो तू मौलाना शहीन साहब दा मुबलगे इस्लाम दा जनाजा पढ़ाया वाह तेरे नसीब भाई वाह तेरी किस्मत तेरे ते खरे किन्ना रब मेहरबान होया है मालक तेरे ते पता नहीं किन्ना खुश होया है मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों एक गल होर मैं सोच रहा सा जवानी च लै जाए मालक दी मर्जी बुढ़ापे च लै जाए मालक दी मर्जी और बचपन च लै जाए मालक दी मर्जी मैनू ना शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा वाकया याद है जो उन्हों दा बच्चा जवान गड्डी थले आ गया एक भांजा एक पुत्र सक्के दोवे सक्का भांजा सक्का पुत्र रेल गड्डी थले आ गए बोटियां कट्ठियां करके ना दूआं दा जनाजा पढ़ाया शेखुल कुरान साहब दियां लत्तां टुटियां इस हालत दे अंदर जनाजे वास्ते लिआंदा गया ते आसमान वाल चेहरा मुबारक करके ना अर्ज करदे ने अल्लाह जी जिस तरह तुसी अरशे बरीन ते राजी हो मुहम्मद हुसैन जमीन ते तुहाडे फैसले ते राजी और उस दौरान फिर उन्हां एक शेर लिखिया इथों उठन जनाजे घबरूआं दे गल पैण लिबास फकीरां दा पटड़े ते लीरां जिस्म दियां बस रवे निशान शरीरां दा ए दौलत आउंदी दिसदी सबना नूं फिर बनदी उकां बनेरे दा तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा मालिक जा पैंदे कबरी ने दर वजदे वसदे डेरे दा जद कावई वासा करना है की चा महल उचेरे दा सोने सोने ते मन मोहने मूँह वेखिया भुख जावे अज टोयां दे विच ढेरां थले शक्ल न नजरी आवे अल्लाह फौज शुदगान दियां कबरां नूं अल्लाह जन्नत दियां क्यारियां बना अल्लाह उन्हां दियां फौज शुदगान दियां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बना अल्लाह वाला बड़ी प्यारी बात करदा है ये दुनिया नहीं बनदी बंदे दी बंदा ही जानी दुनिया दा घर लोग बनाई फिरदे ने ये अड्डा फानी दुनिया दा कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं गल पग्गो हथी एक दूजे नूं धौणों फड़दे वेखे मैं एक आखे अपद्दर धरती मेरी आ टोए टिब्बे तेरे ने एक आखे धरती मेरी आ दूजा आखे धरती मेरी आ धरती ने क्या फकीर होवे ये दोवें विच हनेरे ने मैं ए दियां ना ओ दियां ये दोवें बंदे मेरे ने अल्लाह वाला एक होर गल करदा हाजी अब्दुल जब्बार साहब मेरे भाई जान यारां दा यार डेरेदार वफादार
अब्दुल जब्बार दीन दे कम्मां वास्ते 24 घंटे तैयार वखरी एक बहार अब्दुल जब्बार गल सुनने वाली जे इस फानी दुनिया ते आके ना झूठे रोब जमा बंदिया तेरा दूजा सामत ना आवे ना रब दी याद भुला बंदिया तेरा दूजा सा मत ना आवे क्यों करना मेरी मेरी है हुण एक दिन खाक दी ढेरी है तेरे अपने ही दोस्त यारां ने तेरे अपने ही दोस्त यारां ने देना मिट्टी विच छुपा बंदिया तेरा दूजा सामत ना आवे और की जोड़ अमीर गरीबां दे की जोर अमीर गरीबां दे मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे जेड़े कपड़े बदल ते तू पाए होए ने जेड़े कपड़े बदल ते तू पाए होए ने तेरे भी लैन ने ला बंदिया तेरा दूजा सामत ना आवे ते आसमान तो आवाज आउंदी है सोने अमल करके आई ये कपड़े ते ला लैणगे चिट्टा कफन पहना देणगे मगर जदों कबर विच आएगा तिन्ना सवालां दे जवाब दे लवेंगा असी जन्नत दे कपड़े पवा देंगे असी थल्ले बिस्तरा जन्नत दा विछा देंगे कपड़े जन्नत दे पवा देंगे और फरिश्तियां नूं कहांगे जन्नत दी तरफों दरवाज़ा भी खोल दिओ असी जन्नत दी तरफों बूहा भी खुला देंगे सुबहान क्या अल्लाह दियां रहमतां वेखो मौलाना ताहिर महमूद रब्बानी साहब इन्होंने एक शेर बड़ा पसंद है तो मैनूं कुदरती अल्लाह ने वो याद कराता है तो अल्लाह की तौफीक तो बगैर तो बंदा कोई गल करदा ही नहीं भावें जिन्नी भी तैयारी करे मालक गल्लां करांदा मैं तुहानूं अपने बारे एक होर भी गल सुनावां मैं ना जद्दे सां ते मेरा दोस्त ना मेरे को इंटरव्यू लैन लग पिया मौलाना साहब जी मैं तुहाडा इंटरव्यू लैना मैं जी दसो हुक्म फरमाओ मौलाना साहब बड़े लोग मुहब्बत करते हैं प्यार करते हैं और दुआवां बड़ियां लोग करते हैं मुहब्बतां बड़ियां करते हैं तज़किरा बड़ा करते हैं गल्लां बड़ियां करते हैं मौलवी बैठे होण ते उत्थे तुहाडियां अल्लाह गल्लां कराणियां शुरू कर देंदा और किते सफर जांदियां अल्लाह गल्लां करांदा है और जलसियां में अल्लाह सोहना गल्लां करांदा है वजह की है सबब की है एडा अल्लाह मेहरबान है किस वजह तो अमल की है मैं मैनूं होर ते कोई अमल याद नहीं एक गल मैं दस देना जेड़ियां नेकियां ने ना ते जेड़े अच्छे काम ने वो मेरे माँ बाप ने ते जेड़ी कोई कमी कमज़ोरी ते जेड़ी कोई ऐब है ते जेड़ा कोई नक्स है ओदा नाम मौलवी मंजूर है ते जेड़ियां नेकियां ते चंगे काम ने वो मेरे माँ बाप ने कहन लगा वाकई बड़ी प्यारी गल है बड़ी सोहनी गल है कि मापियां दे बारे जुमला मैं आज पहली बार सुनिया है कहने लगा मेरा दिल खुश हो गया और किसी ने कहा कि बाप की तरफ गुस्ताखी से मत देखो आंख बड़ी कीमती है कहीं नजर जाया ना हो जाए और दूसरी बात करदा है ते कहंदा है मुझ पे आसमां से कोई आफत नहीं आती मुझ पे आसमां से कोई आफत नहीं आती मेरी माँ की दुआओं ने आसमां को थाम रखा है मैनू अजे भी याद है हाजी अब्दुल जब्बार साहब मेरे भाईजान बैठे ने जदों भी मुलाकात मक्के हुई है मदीने हुई है और जदों भी जद्दे और या फोन ते गलबात हुई है मौलाना साहब मेरी अम्मी जान ली बख्शिश दी दुआ करे जे मेरे अब्बू जान ली बख्शिश दी दुआ करे और अज जिहड़ा समा मैं वेख्या बैठक दे अंदर एक तो मौलाना शाहीन साहब दी बेटी दी नज़म सुनी जिहड़ी वो मैं मोबाइल ते वो मैं बेबस हो गया और दूसरा मैं एक होर मंजर वेख रहा सा छोटी जी एक बच्ची आई उन्हें आके सलाम लिया आई साहब ना वो सिर के उत्ते हथ फेर रहे सन नाले अखां विचों आंसू सन ते फरमा रहे सन अम्मी जी दे नाम ते इहदा नाम फातिमा रखे मरियम मरियम इहदा नाम रखे देखो माँ बाप का रिश्ता कैसा एक अजीम रिश्ता दुआ करो जिन्हां जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दे वालिदैन दियां कबरां नूं अल्लाह जन्नत दे बगीचे बना दे मेरे दोस्तों
मेरे बजुर्गो मेरी गुजारिश ये है, तुहाडी बड़ी बहादरी है, इन्नी देर तुसी बैठे हो और मैं एक नज़म दा हुक्म आया है वो मैं तुहानू सुना देना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। थोड़ी जी तेज ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, शुक्रिया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपने अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके, काफरां दे बारे कहिंदा, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक अल्लाह के मानने वाले बिखरे हुए पड़े हैं, एक अल्लाह के मानने वाले बिखरे हुए पड़े हैं। भूला हुआ सबक याद दिलाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बदर में बिछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर्रे खैबर को उखाड़ा था। तुम्हारे ही थे, तुमको बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और 3 शेर अल्लाह ने मेरे कोलों बनाए, मेरे कोलों बनवाए अल्लाह ने। ये मौलाना ये जनाब डॉक्टर हाशम फिरोजाबादी दे शेर ने जेड़े मैं तुहानू सुनाए, और 3 अल्लाह ने मेरे कोलों बनवाए। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, बोलो अच्छा नहीं बोलोगे तो पाड़ा काट जाएगा। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है। दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, दीन की रौनक इस्लाम की बहार है। तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोरा दामाद और कारी कुरान है। चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दामाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है। दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है, यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है। उनकी अज़मत तुमको मैं सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक अल्लाह ने मेरे को होर एक शेर बनवाया। अमल के बाग तुम्हारे सब सूख गए, इल्म के खजाने से रिश्ते सब टूट गए। अब भी है वक्त कि वापस पलटाओ तुम, सजदों में रो रो के रब को मनाओ तुम। रूठे हुए रब को मनाने आज आया हूँ, रूठे हुए रब को मनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। पार्कें आबाद और मस्जिदें बर्बाद हैं, इसीलिए सारे शोबे ही खराब हैं। वक्त ज़ाया करते नहीं, पढ़ते नमाज हैं, इसीलिए बेनमाजी सारे ला इलाज हैं। अल्लाह के कुरान से इलाज करवाओ तुम, हदीस मुस्तफ़ा पे अमल कमाओ तुम। यही सबक तुमको मैं सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे दोस्त भाई दुआ करो, बड़े ही साढ़े प्यारे भाई और अजीज़ शफीक काशफ साहब फैसलाबाद वाले, उन्होंने अहलिया 2-3 दिन हो गए फौत हो गई है। दुआ करो शफीक काशफ साहब की बीवी नू अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और मुबल्लिग इस्लाम
حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے ابو جان شاعر اسلام مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مرد مومن مرد حق بندے سن، فوت ہو گئے نے، دعا کرو۔ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے ابو جان مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ میرے دوستو دعاواں کریا کرو ایہو جیاں ہستیاں واسطے جنہاں نے ساری زندگی دین واسطے گزری ہوئے۔ ایک اور بھی سارے دوستاں کے درخواست گزارش اپیل ہے، برادرم عزیزم محترم مکرم مجاہد ملت ان تھک بے لوس بے خوف چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہاں دی امی جان بیمار نے، دعا کرو رنداوا صاحب دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ مولانا شہین صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ جنت دے دے، مولانا عبدالقدیر شہین صاحب نو اللہ جنت دے دے، انہوں دے والد محترم نو اللہ جنت دے دے۔ یا اللہ مولانا صاحب دے خاندان نو ساری جماعت نو اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ اے علماء دی علم دی بستی ہے، عمل دی بستی ہے، قرآن و سنت والی بستی ہے، اللہ تیرے دین دے خادمہ پروانیاں دی بستی ہے۔ یا اللہ اس بستی اتے اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو پایا تکمیل تک پہنچا، جلدی تو جلدی مسجد نو مکمل فرما دے۔ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مولانا محمد عبداللہ صاحب ساڑھے بزرگ عالم باعمل شیخ الحدیث اللہ انہاں دی زندگی برکت فرما، میرا تواڈے نال انشاءاللہ وعدہ ہے مسجد مکمل ہو لوے، میں انشاءاللہ اتھے جمعہ پڑھاواں گا انشاءاللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ہاں جی اقبال تبسم صاحب نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا دا کی نام ہے جڑا بچہ پڑھدا ہے مولانا عبد الرحمان شہین صاحب کو؟ عبد المنان یوسف صاحب لی دعا کرو اللہ انہوں عالم باعمل بنائے، اور اے استاد محترم مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث مفکر اسلام حضرت مولانا شیخ عبد الرحمان شاہین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ملتان والے، اللہ انہوں دی زندگی دراز کرے، اللہ انہوں ڈاکٹر شاہ صاحب ساڑھے برادرم عزیزم محترم مکرم عارف والا والے 149 ای بی والے ڈاکٹر شاہ صاحب دی اہلیہ ہسپتال میں بیمار ہے داخل ہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا عمیر صاحب دی اہلیہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا محمد امین فاروقی صاحب دے برادر محترم بیمار نے، میں پچھلے دنوں ہسپتال بھی گیا ہوں پتہ لین، دعا کرو مجاہد اسلام محمد امین فاروقی صاحب دے وڈے بھائی جان نو اللہ مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ سب بیماراں نو صحت دے دے، اللہ انہاں ساریاں دا آنا بہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزہ اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔